bon eka batata bamama bampangi bampangi bayaya bangwankaji na bamama na bankaka nimbote zenu chitukiri kutata nkunku professeur Eloge Anicien Nkunku depuis que Genève Lumbuchi mon juin le 27 juin 2022 le 27 juin 2022 mokolo bambukela kwa moyo bambutabatangana o katuka dinu lo dimi ka jimbaka na kaoko o katuka dinu lo dimi ka jimbaka na kaoko bambutaba tutangana ti wa tela kuba di walwarela mpe nchimu ka jimbaka na kaoko donc kati ndi bakwa kon distraction go butako yende ka wo wa tela kuba walwala utatala kulu menga ni mama tachacha tutar washili kwa ka njila ni yota futu yokela ni bo bakwa wa distraction mo bambuka umaga kuba na taga donc menga machacha ekani mo tela kwa ti ntangu ifwe ni le 1er juillet 2022 ntangu ifweni ntangu ilo bingu la batambiemo bata cardinal Emile Bayenda batata Emile Bayenda batata Firmin Antoine Malumbi ba curé ya cathédrale Sacré-Cœur bobu na ba vice-président ya groupe Le Messie na mama Manolo Lorette la nièce ya monseigneur Auguste Nkunku. Donc mes vice-présidents et le président Yaba. Donc le curé Waba, monseigneur Firmin Malumbi. Avant j'ai dit qu'on putu monseigneur Waiza Kunanzo au château d'eau on s'est célébré messe. Nati mungana njela njendi. Donc après na itala tata cardinal na itala monseigneur Nkunku. Monseigneur Nkunku ko matete e ka esprit quoi tamoka piso ka sala moyo donc bakaka bateleti victoire yiko ko ba formation to wan nayo njila kwa ba formation njila ni yoko atakani betu to karako ni lubako eno beto ka tona Jésus ko me ka tona Jésus ko wan lutela kati maintenant nkunku kumwana nkunku ka tona Jésus ko o no ku Jerusalem ke ka kwenda bo bachir batela ko Jerusalem donc beno lo butir mwana lutelo lo ka kwela tati o Jésus on lo sa identifier mwana no unjila ya Jerusalem hein même descendant ya maki mbavita tata ande were watuma le royaume Congo mwana yingane donc mes descendants ya mama ki mbavita batata mabiala maganga batambiemo bata machua bata Simon Kimbangu bata milongo mpangi ya ka milongo nsato abantu ako baompinjila niyo kwa bata milongo mpangi ya tambiemo ibaonda kumayama donc beto lineni joyi tuna bishimpangala ba mushikwa tuna Congo di mushikwa rena faso mona taka kona passeport ko ya ba teke ka kona passeport ko ya ba bembe ka kona passeport ko ya ba vili Congo rimushi kwa tuna donc bishi Congo bito bishi Congo tuna kanjana Jésus ko kanjana moi tuni bio
bata beyenda ni byo bayele babakiri ngwabi bukabaka nkanda wa ba franc-maçonnerie ne fois que fois tumishi cardinal Kamusambirila kasa intervenir comme son grand frère kasa intervenir mon frère maçonnerie parce que vous takoy se bataba manika tino Jésus ne connaît Jérusalem ni mewo na katasa kan beto histoire ya beto ya kakayena histoire ya l'Afrique alors la bonga histoire za ba Jésus la nambika ko menoka beto histoire ya l'Afrique il succès ya menga ma ko l'Afrique c'est content dio po wakata Tibeto, nous sommes le berceau de l'humanité, le plus grand savant du XXe siècle, Tchekotadion. Et na assistant le professeur Théophile Obenga. Donc, Beno Muchinzambi, Ngaibulu Ketiwatela, Chino, Tamampungu, Mwana, Kata Zangula, Beto moi-même, Mwana, Tamampungu. Kakaluna la kunsa Jésus ko benon ko moye Jésus ko kakuya to kalum chaka mona lutela kanjana na mwato donc ntangu ifueni diamburu ntalo tela chikalona la kota mo franc-maçonnerie bungu bambuta batangana nyoka ntazole chitumu nyoka nkomo mo shipaka taka katala kutela zole menga mavutu tangana koko guerre za lushir subir bima ba binga lushir subir ba générations en kaka ba jimbakas beno ban kwa mayela mabama ntseke mafwa mayingana ka ba lushir effacé ka sasu shiri utiliser franc-maçonnerie molo sa effacé shiri diviser gata alors que beto toujours gata unir tout ça, quand tu as eu le ça unir Tchétélé, Opango, Félix Tchikaya, ensemble. Au moment où Massamba de Bampe, on va savoir, Tambila de Souba, Massamba de Bampe a une opportunité, que les Souba comme Premier ministre. Premier ministre. Donc, Beto Kokatu Kokaka, unité de Dingaka, Kato Saka divisé Koka. Ça s'est servi de la franc-maçonnerie pour le zakalati leur yaoui. Le zakala nishika ilenda ya bouja konza mais kalenda kana bénédiction ko Congo zazo le temps que la franc-maçonnerie ko no lena. Donc nyokan tazole titumu tela manino bakaka be koko la diaspora abol bela beni tala le bongle ko no colonisation ya America mo ampata ko abata ko jelo wana beno pe le tambo le tekele na ba kento beno le tekele secret zeno mais secret londa balonda beno secret zenani za pétrole beno za lose kan takaso ko secret zenani za pétrole za lose kalena la za pas ko quand ça bima na ça développer bien chichi bien le chila développer l'Afrique en kaka bien nous amical ka bon ntalo katula pendant des années fois le ko foueke menga et tout ça ba musicien l'élément na bonga ko no bima be formation et tout ça ba kabe ko la diaspora ba fuiri bima be kan je me souviens encore bantu bakumfinga mubongo beno koko eno lutatela mana lukatukiri kweno nzambi ya mpongo nzambi tulendo lumutekele manyima lukako eno byoko ya mutantu bitakujikulogondaka abana basa organiser la nuit du poule bana basa yo organiser la nuit du poule beno le côté le kweno makundu mampimba mongula kundu dari bote idori de kumpangala masengo mabramba masambo mabraba bantu nsato enao baka ko nukutena te boka ko baka mboka zaba timbijega ne yena bakiriyo bantu badiri majela ni momeneti wakaboto sa betoka tonana mipepeko
guerre yekakwa oko guerre yekakwa oko bantu bijikutu bonga tutano na guerre telombo za lansamu bantu mboba jimba kana kuna Hitler bima benchichika mona moto jimba kana tout ça utakwenda kugoma tete utakwenda kugoma tete mais on a une kugoma tete monseigneur Nkunku déjà wafa avant kwa namo avant nangoka wafa kabo ntakwenda wokwa basa mwa maternité ntakwenda ni mumweni ngani amakata Nkunku monseigneur Nkunku ambe ko nampyema ko normal momona nzomona ya kata seka kancha foso ni mweni gaga ishapelande kata kweteana monseigneur kani bwe kuntalandi wamana kuntala buna kwa kata kuntalandi ishapelande kata ko monseigneur mais ni tuni ataka kamukama buta muntu zebitimeni kunjena jina ni bebe beauté monseigneur Nkunku mboka ba catéchiste mboka kuna bikola mboka kuna nguba nsafu paroisse leni ko bantu ba dia l'autosuffisance alimentaire ko bere ko dingi diawara bishi ba tambikire bantu ngwa bitambikire bantu ngachike ka honda ba diawara kabe bile bonga na Suzandi na nsafu na biabantu bokwa bukata koka nkishiji yoke le shiri shimbaka na brevière bukata koka mu malu o la gare o machine ni gome ni mondo matakwenda ya ntele tsukunkele no kabata bakani beto katulena ta kokela ko parce que takani déraillement takani accident ferroviaire donc beto mutanto ko yendele kandi neki mu ko bonga brevière and machine malemba ne mukwenda machine malemba ne mukwenda kama ta kwenda ko je n'en ai pas de toute faut ça développer mon science ce n'est pas aux génétiques pourquoi c'est kana mwana ko c'est kana nguri yako ko c'est kana ko ça sodomiser chire oppression alors que le pays est pauvre économiquement kaita bako talampando zenene la franc-maçonnerie c'était une bonne voie une façon économie beto yijimbaka negata mpere ka jimbaka nakwa donc bishi le poule le laissa la nuit du poule mais non avec beaucoup à l'on a balari ta yulo waka sanutela la nuit du poule amechinga bamutaba tangana chi mpimpa ntanto kabe no le sala akaluza bakabe ngana ko be biche mayela magatako ambe mpimpa ntanto menkaka kelikuntela kondandi wa seke bakento seka buna pasongo wa semo wena kondandi wa seke bakento ko cho zabati bakento bekoko babasa utiliser dans la magie blanche la magie noire babato la kuna nyoka bakwe chituki mami wata bakwe sabona ko mutala wakakwe jebela mami wata la franc-maçonnerie bakakala nyanta miamia donc nkaka Nkunku kibwilu wamutela chi akuntela chi kakuntambila maiza ngembula mayela mina obie bakaka bizuba kwa bena ngekala wakuntela chingana chimoshaka kuntela katachi Nkunku ambe bobote buteolo kwa nyoka ko buteolo kwa nkento wa bwaka ntange ubote buteolo kwa nyoka ko buteolo kwa nkento wa bwaka ntango abamuna mutomo na mubakula chiba kento be ko bakotele mu franc-maçonnerie nyoka mboka mu sukula sirène mbongo mbo manisazo ka mboka bonga petit gumono chako parce que ni yandi wakaga na feu vert getala sa avancer ni yandi kwa kariri bona kwa buta kala o ku kariri ni fois donc ngeko na mpandiko musa renverser situation yo ni mieux militant mona baobu
chaque fois que nous on a oui, Chantal Masembo, Malian, ouais, kota kwa de bima bio kakweseke na banyoka kakweseke na bantu bo na ba Obama na ba avanso na ba Obama na ba reptilia na butela na tachikani ya puis nkombo ya mekele ko sa buna muntu mofaka ta foko na Nairobi ngo wijiri mutati o kungana clé USB la tezi na teka ya kwa na bakambongo zake ka muntu ulubutire mwana faka ta foko na Nairobi ambe bobote buteolo kwa mwatu ni wotata ko tankunku wabiara lankento nsi ngongolo kama na kala luwa kala diako ngongolo tala karere luwa kala diako tamukoka tamusa protéger kata zabila luka ya kama ngama na mungwa ngongolo kama na kala luwa kala diako bon mwa bingana ni bio kwa kan tangu ifwe ni tangu ya kama tumoka moko kulugani kwa majela moko lugani moral moko mulutela ti majela menani ngango mekani bani na humilité comme seigneur nkonko ka bana humilité o mungu inda yone ta ya nimpe ifo ka buisa mvula ka diamisa potopoto mon seigneur nkonko ni bo baka be ko ba kwa humble beno ko no humble bishiba kumuseka ko matako mais leader yena kanena na ba humble ko balu longue sa colonisation balu buisa tolo Marx wakata la religion est l'opium du peuple beto bambuta beril zaba beril bingula nzambi ampongo nzambi lulendo ngati basa attaquer ngati basa banwana musa protéger magata musa protéger tradition protéger ba famille zao na bala bao kabeno humilité bishiba luseka kumataku lo bonga pe bakento ba seka étrange kan mekani bani humble ko karokwa beno ko no humble bon ni bokwa ubabuna wena meso me egliya ubabuna wena meso mafuriye yi ubabuna wena meso eka yene message ya mansukina ntakulotela puisque quand vous avez bana occasion comme ni naka ko le 1er juillet 2022 quand vous avez bana temps ko donc kabeno message kabeno parce que chaque fois que nous avons sa richesse il y a bibliothèque quand qui parle erreur sur ça parce que ça fait 25 ans j'ai combat mon toni comme ça correction quand j'ai une équipe quand qui parle erreurs françaises anglaises mais expertise na mais non professeur ya Western Union ya la to comme on professeur va ça définir la SAP scientifiquement mais ya to comme on a maintenant mon abala bo bere pour le côté ko sapéologie kan chibio et on ta kota il y a une définition de la SAP et héritage là bon contentieux un peu dans ça développer un peu contentieux dans le domaine de la SAP contentieux comment résoudre les solutions en faisant intervenir le droit donc mayela maminga menani uzolunjena ka muntu akotuma les États-Unis mayezamo Obama na Biden me kwa njira kwa batu lomuchi ukechi ulendi monena kwa kwanzo wakatamon bon ni beaucoup commentaire sa casa ni monaka na sa répondre ko kalena razaba ko kayenjena kacha niveau na yika mais tala sambila ko sambre ni ntangu yi sambile no ndi nda bien ni la kota la bingu la batankunku bata malumbi bata monseigneur Louis de Badila monseigneur l'abbé Cyril Yengo, l'abbé Boba Banso, l'abbé Barthélemy, monseigneur Barthélemy Batantou, monseigneur Nkombo, monseigneur Théophile Mbemba, cardinal Ntango yi, le coup Sambila, bon Sambila Ntango yifwe. Ntango kailo yifwako, mais quand on a foi na bafa so Jésus kan. Bo beno abenzambo yi tout ça est différent. Chaque fois so ba mendele ba lushi mo canal ya Jésus donc ba kwa e bobo fo ba Jésus mais quand na Jésus mais scientifique yena on na majela
je suis plus que Jésus, parce que Jésus a mobilisé Bantu Tiku Tibeko, mais Jésus Bantu Israël Wagako, Ben quoi la sa moitié donné. Mais Tiku Tibet, Tiku Australie. Donc il y a histoire de l'Afrique, il y a histoire de Jésus quoi. Donc, ni beaucoup à tout le combattant manika bon mbote sa jinko ba bangwanka Mbappé mbote sa jinko bantu ba avanso ba Congo garder l'unité quand bikande batantu que ce soit les Américains les Français kabanabo kani il faut sceller un nouveau partenariat kabalenda mutotonchi kabateka kaoko mais les gens peuvent louer la terre je reviendrai avec les contrats signés dans le cadre des les contrats, ce qu'on appelle les contrats territoriaux, qui sont très dangereux. Bon, ni beau quoi, Nzambi, ma furi yi, ubawuna, wena meso, nkelebo, ndembulokwane, nkaskulu, echa.